Ne balma kuma seko tungara les politologues depuis New York billet dimanche 28 août 2022. Maliens, Mali activistes, Mali vidéomanou, a une vidéo partagée, c'est très important. Comment baou de benaphobie. Un d'abord, Maliens, oba kalama. Et c'est ma mogo mounou beka tonou drapeau ye Kidali. Depuis Mali kele d'amenaphobie. Mali Sorassou, Ani Irissou, Mali groupe armé B. Et rebelle fait bébé Mali Nord la nabe Mali fait. A bé farna Mali Sorassou ni Irissou kan. Ka terrorisou kele tessid kou kele fan bé. Sema maçon. Sema kelengele MNL kelengele. Ou maçon dien kono ka fara armée malienne kan. Ou betaru da Kidali. Irissou kuma kono te armée malienne. Irissou ko koni mo te Mali armée deme. Kini marfa kana yala. Ou be igataka ou bi gare yorodo. Sema mo yo périphérie. Sema mo ma fara Mali armée kande ou tara krefe. Bon Mali on abise ka famia. O mo ko lon boke. Olde be ke ministre ye Mali kono. Olde be ke fembe Mali kono. Munu be ka transition deme. C'est-à-dire jamana an karamo ga idara kuma do fo tien don quoi. Jamana ngono ni kan I genege kan e de be terege mo min be violence ira mo min be kele ira billahi olde be jati. Jamana den jogu de be ka jati bi ka teme jamana den nyuma ngambi. Sema yo beke kunu tuguni ka tugu ka congrès ke Kidali ko MNL ka congrès. O ministre makele ngakla kata olu surveiller no. Awni ala na kracha ko serele e awnyo ye kanga kuma ula. Anye bo bela jelna ko ngana kuma ula. Me mali waya ta okala che kate tigi mola. Activiste munu be ku yire faga. Awyi olu te ka jati de me o rebeli kele nu. Ou te Mali fait ou ma deli ka ke Mali fait. Awa ou te na ke Mali fait. Ambu wire so parce que ambe ben de fait. Mais billahi nous ye position sur ali chinoube Mali ou be nanuka azawa de projet ou ma deli ka ke Mali fait awa ou te ke Mali fait. Ou déceler les dos. Mais ambu wire so parce que mo tise ki I dengolo ka il se ka bayi I ta jamana dena quoi. Mais munu yere jamana jugu baw yere ol de be kata kulubla devant munu may munu be ku yere faka jamana yi et puis Sorassou ka bla o kungolo la ni erebele munu me ka ni baranke o mo kelon de be ka ke ol de be kata kulu ke ambassadeur wi ol de be kata ku ko ku je munu ye jamana faka ka jamana tachien ka jamana ka c'est-à-dire ka jamana dambe boala ou be kulu ta kulu ko ku je ku gere yer la fambe ibe ka système direct a be klengi ni Sorassou ni be ka manja nyogona et bien mo te kana dimi woro famia anyabe mo do bolé na de ah non aide amaketa nchokala de tu sais ambe woro mina san non ko marché ko comment on appelle là ko mo munu ko marché ko mabo comment on appelle là ko fin to borangono ça ou be ka mundi fama donc ko ou be ki dado woro ko kuma ou te ka kele ko woro ko goy ou te ka kele fana ku be ka marché do di doma ou be ka kokolon chaman de ke anya munyu an segera o da to ne se ko tungora be ka boka basakili chi nunu be na Bamako nu be Bamako ou ye malien nu be Kidali ou ye azawadi yengi awa muka fenge bla umuka agenda bla ou te na uka agenda bla o mo kelon de be ka ambassadeur wi o mo kelon de be ke fen be ye Mali kono mais munu mbora ka ta boulevard la munu ya aw kisi maloma ka aw kisi femma o de be touro ko soro kaso Bamako kaso bomba kono ka ngana kuma ula et pire encore maintenant kuma kelen doro de fo ngana aya klito o là c'est très important un d'abord Sorassou aye ambaroko kera aw kan domina force d'attente qu'on préparer no ko ka o genga bo fangala jonya aw kisi la force de changement francité ka sera aw nyako parce que ko bon ba wolo de ou be ko Irissou na bolo be nyobolo francité ka sera nyore de francinya bala malien ba o fedi malien ba o kodi francité ka o bunya ka dakan parce que jama ba o ko ambaroko dana aw ka domina ils étaient prêts à intervention militaire que kata ou déloger ka bokati au plan de kumbe mais depuis jama bora o jama kelen de be kata yere soro Bamako kaso bo ba o kono bi o jama kelen de be ka malo o le kera selaila kolu malo kolu olu keina fo funu baranu jamana jugu jamana faga bagaw ala ka baraka do Aidara la Aidara an karamo Aidara ye kuma gele fo o chede Aidara ko jamana ngono ni mo ma miskili bo ni mo ma violence ke ete jati awa ete fenge munu kumba o neni ka o buruja e réseau sanfé ka o kele ambargo wakati abe ko teru kuranu de ta ko lu ko ku je fa do be bokunu ko non ko ameyoro mina ko bi ko vraiment ko
Surasu te ka warfo ila tien ko ça dit que ni si ni a kuma do la me ibe ke ina fe gasa abina fo eni furumuso kele la sanno manga fitin do temena eni muso che doron kamale mando yi muso wule krefe ka se ka be auto bla nyona obe ko de ga surasu la parce que wala surasu te politique don surasu na mina fo en furule no nyogo madi furugu bena o furugu konana escoroni munu be krefe la lubena non bon tu sais ama fina ngo segu tungara mai ngo segu tungara flip frapude segu tungara bolete na contrôle awane segu tungara blale na contrôle ayende ke ibekala segu tungara to fangle fede o bo fo tellement surasi ni chamante fendon olu surasi do de ma fo surasi bede surasi ni chamambe non te politique do de o olu be bio jani fana kono o fo ouais c'est vrai hein o be baraka no li o de ke sanugo la ka be ma bo sanugo la dron ka sanugo mna ka tabla ka sobumbala aye kudeta ke domina John Boraka a supporté. En Jamakele ne Boraka a supporté. Mali constitution a ira. Qu'on y ait coup d'état qui est criminel de. Il y a fin du goût bas de qu'on y ait coup d'état au Mali constitution qu'on a. Ah, il y a coup d'état ne en fana qui ambolo fla courage nga meto netre là. Ça m'a sera obe bamako kasobomba là. C'est la pire vérité. C'est la pire vérité. Ma on ne bora kao je. Faut bébé nyaba fait. Kao ke kalo yelengi. Si ça ou est la fausse sans fait, avec daji de tout en, c'est-à-dire que avec un daji de tout en Congolo la sang non. Mounou nye jamana faka, mounou te jamana fait, au lieu de kabla devana. Malion, ali wakati do kera la gamuga moko kun commence à dimi sur la soukoro. Doberete, ogoko emenela de sema mounou nye mali, sema mounou nyanga jamana dambe boala de. Ni sur la sou keleme ka here munke sema yi, sema munte mali drapeau sirde. Ou ma ala tlante ke gamuga moko yi. A wakati wene rebla erreur la. Awa mali viromano ayo kolosi. Ni surasu ya wule ni surasu ya wule ou be surasu krefe mo ya wule aw virement ni fefe na be Amérique na be France na be Sénégal na be Côte d'Ivoire na be Gabon na be Dienroro ni surasu krefe mo ya wule ka mo to jugu fonyena na ya ke aw be molu yaro do yu kale coronel la koné mishi mine ka so tientala ou bi lavage de sar ou ga stratégie te do te fait kan farale nyoka a kuma be bobo SE clé de konana ayaw kolosi on est virement nous on est kelme ka makoro de ka sino bi on est kan ngambolo di nyoko mabi ne ma fa nga fra nyoko nga sura su kele de mais nga fra nyoko nga jamana clé parce que au bas do clé lente ou te fait ça dit mo mi clé lente ou te fait fra nyoko nga fait quoi mo te fra nyoko nga fait mo clé lente ou kale kandido ou ya fo kona on fra la nyoko kan est-ce que tu as vu ou kale kandido koni on fra la nyoko kan koni oluma on sako ka domina kambe wulika olu gaina fo kanye ibeka genchogomi o sranya doron de bula ni dalembi yer la ite sran awa pouvoir et peuple de taille a ben ala na krache pouvoir et peuple de taille Iran o ye américain ga dom ga bo Iran o yoga jamana wono do le taka fanga do luma ni ito Iran ka fo kibe jamana munute Iran fe kibo supporter Obi chi kare kono fo ki fa awa chiete ba fanka c'est des vrais patriotes irisu munu fle na meka irisu c'est que irisu munu fle na meka kuleni Poutine bi Poutine pouvoir daga genou de ma genou munu ba fait mais genou munu ya sutra aw yo coup d'état ke ayira ko Mali constitution na ko coup d'état ko e criminel ko e kojugu badi on de bora ka aw ko ka je aw kana ta kasola a beni ala na krache nan kuma bo samba soro be ba mako kaso bombala on da o kisi maloma djembebe ka o ke kalo yelembi djembe bu nyabora malien fa bi grâce à nous amunu be réseaux sociaux ka makoro ngere da ya fo makoro te ka srawnya ka be ka marfa sade makoro te ka srawnya ka fo ka be ka fenkede aw ka che ya fana tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple de be ka ta ere soro ba mako kaso bombala bi aw ni ala na krache hali ple na ka soro anga mogodo de bora ka mogodo fanani ka banani mais moi anga mogo fe be ka lebu bi ku don kaso bombala parce que be ka aw di défend façon quand de be ku blala et puis na on dimina fana o le ku kan na fami o tede o be mogo were wole ya kolosi segula de segu tungara dimina ne kelen diminen tew ne kelen te fendo ka teme malien beka ne be ka mun fode o de be mogo chama kono awa o kuma de be ka fo ali dogo la chama be sran ka fo parce que o be mali la chama be sran ka fo parce que nous y place ni nous kana so mais ne de ka strata la ne ba be de fo parce que ne be ka o sauver ne be ka mali de sauver mais o be janfasra de kambi o be janfasra de kasini aw ma mogo shi wolu nyuman don bon mogo dun na te
Nate mogo wali nyuman don o ka ko laban tala awala ba be malo on te fa aw ka malo a ben ala na krache on te fa aw ka malo do ko de anga tu aw ko anga to tegere fo la non aw ye coup d'état ke domina ko nyogon ba dumu ne be choisir aw ye coup d'état ke domina nan fana aw ko non laissons la justice faire son travail avec ko justice mun fode o justice de ko o constitution de ko ni ye fenge ke ko ni coup d'état ke qui est criminel de kan ata kaso bombala on de bora ga jamala bo o jama min bora o jama da to mo ma se awma o jama da to intervention militaire make ko fa ka no bo ola mais o jam o mo mun yo kede o mo de be kala maluya mo bolo mo mun te jamana fe ou te mali fe ou ta la fe ou ta kra fe est-ce que la olu kan ata jokula maluya jusqu'à ce point parce que la priorité te bon jam fanga be na ka priorité te ke ademe ba wuye a fanga te o stoka jeri ne ta unegen bilahi mo ko chamanta fami mais o be tla kan ne ka tien sigine ma abena la che aw ye be jamfa vous avez trahi tout le monde sema mumbe ka taka ayala je aya sema ka drapeau la je Kidal ngone saradi aya sema ka ayala je sema ka drapeau be Kidal de Malion ayala je mena a video boka ira awla ni sema ka drapeau de Kidal anya ben nade ni sema nous be Bamako ou ye malien nous be Bamako ou ye malien mais nous be Kidali ou ye azawadien o be ka ke aw ngena awa Kidal contrôle be ni rebelle kele ni bulu donc ka nyafo bela jelengena ambe oro mina ko bi mo diminindu mo te ka dimi ko appel d'offre do ne ou be ka ta mani o be ka ta video mani krikara mun na bo do be ka bo non appel d'offre ma kede marché te ka di sunguru ma de a don ta bo tande de ministre so na ka kudeta ko na ni jongi una na nu terudi una na ni mo jongi do ma kat sanga duwa sunguru ma anta be kalama mo kele mun be ku defa mi ngokunu ngolu yere da fo jembe na ko do ça dit an te fe kanda do kuma do la quoi mais c'est la pure vérité mo ko tara sa misri da oni fe una angana wolu nyuman don fen were kana kanye mais anga mo be interpeller dongo do devant les juridictions ka essayer ku la jaba mo bolo mo mun te mali fe o mo ko no do e soufi o mo ko no do kelme ka makoro dese ka shinoko ayara ja makoro nyemu fe la c'est très important malien kaira aula France ni aye France be ka sra on yabi do were tede France ba donc a fo ko peuple de be aw ko bi a benala na krache anga nyoro la malien mena bela jeli mbo kaira aula soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi. Voilà, aïe n'aura la médaille. Kaira aoula kafo, mali activiste bekanga ni vidéo partagée, mais c'est quand et billet dimanche 28 août 2022, mali vidéo mani mali activiste au bekanga ni vidéo partagée. Kaira Macron ni aye bi Macron meka sram malinga, on activiste ou de don, activiste bekanga ni vocali partagé, ani vidéo partagée. Odo ko songo srasuma ou kana on a bla ko fe en tout contrôle de mais nous ye mu ngene gani bafo ay ni yor la je de ko azawad dong li ni ay ni yor la je immense manipulation et que soyons clairs beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. Voilà. Aère Macron Mangamede. Macron mata asimito ko fode. Ako comme amunumbe et réseaux sociaux kande. Ko irisu de be en kofe. Ko triku de be en kofe. C'est-à-dire on a les réseaux sociaux clés. Macron yere yaida. Depuis Ibeka clé là, Macron de la ka Ibeka ole ka kangardayi. O ka soro yere wolo ko ka be bol do ke France contre là. France te ka sara simingade. France be ka sara en vidéo manu activiste de nya. Ayere ya fatali Algérie, ayere kalame. Comme menda mentigla, ambe ko mani prévu de ala me. Immense manipulation et que soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Voilà. Comment bela jelen flene. Macron be ni ka kashi en bulu. On de Macron walanga ka dien bela tegala.
Macron ko et réseaux sociaux dans les gars fin tien mais surasu dans les mèches no la bolo ko lu ka tia de do non virement nous te foyer virement nous te jati foyer les criminels de l'état ou de be reçoit ou de be koku je ni rebelle munu flen ni rebelle kelele flen o te mali fede mo fa nyana bi o deseli ne dunde awa surasu be jemina ko ka tibisu be bobo nyona no ma je ndabla o yere beta je ndafe sari ni jelendo e manga sran jama nyaw ne jama sago ke ne dalema la kebe jama sago ke muna e do mo ro yon che ku fara et puis be ko jugo kila o te gasi fana do surasi te gasi donde o be mal ke ela e diminembe ne dimine kuma mvo be klaka digo la tuguni c'est pour vous dire que ils sont pas ça dit nous tiens là ni nous a un comportement de koroka tseka malimara me ka tiens fana billahi talai ça c'est un comportement qui est loin d'être te fait ka do logique do kono ko wallahi ni ala na krache nyamogo te comportement ketan nyamogo bala jem mo mu nebe babara ke nyoko fe gasi hadamade te gasi don itseka ke nyamogo hadamade te gasi don itseka men nyamogo yala hani keraye labanko tala ibe ka nana RPM janfa ki nyesi mo ko de ma ka fanga chena kwe aw fana nana dron aw ye be janfa ma horo reflect ka fode ma horo reflect ka fo ka activiste en vidéo manu ka on de keleme ka farasi to ko tien fambe awa faransi be ka sra aw nya bi parce que vidéo manu ne activiste de be aw man fait foyer aw de aw sutura aw de jamala bo ka aw soutenir na on kuma aw soutenir aw koko non ka be ken netrier numani nduguma ko ki bolo fla courage ko kulaje est-ce que tu as vu ka bolo fla courage kulaje ba aw ye be ka gendo mi nan fana ko non ngo sharia de aw ma eli an fana te tuko ko aw ye marfatigi de an fana ko ngambolo fla courage ou meta be mena kati ko sheni ka ta black kaso bomba la samba soro ambe ka ta ulaje woni fe abe ba kaso ba samba bo ma échapper folo de abe janfa bloki mbawlo na ma bo aben ala cha abe ta aba yere soro abe ta fo ce pays là parce que abe janfa sera de ka ne ba fo je le dis haut et fort mo mu yawo deme bi o ka ba ski kawe ko justice ni de mo ibe ka mo mu bla ko kana M5 Mateo mo kelombe o le ko et puis tiens ko ira surtout ka bara la quoi et puis o le ke o ka nettoyer ke o mo ko no to o lu be ku sa ko ka mo la o de be ka ne ni torongono bi fin fla de diga ko appel d'offre ma kede a marché te ka di mo ma de mo do be ka escort do be ka boko kuma fo ne be ka yele olu la ante appel d'offre ko kuma la e be sura su nana u be nomeli fefe la be colonel ou teru nu ou teru ka go ni fam a be tien de a be prévu be maintenant do logique ko mais hake da tout ça dit que hake da tout ni farafin mana koko dam na be bi farafin mana koko dam na be bi neni Ameriki mo balo de la ka kuma ngom akone mako segu tungara ne ka maître do be no ne ka doctorat maître do be no akone mako segu tungara kibara ko mi to ko farafin se ka avancer non ay ko farafin ya ba yere de la quoi billahi kali dutigi bita surate duden ka intérêt défendre aba yere ka intérêt de défend kali nana kon ali saya nari jo ko jon folo be sa ko dutigi ba fo ko ndenta ka taka na ikika na yere to yi ça entend sacrifier mo do ye quoi be ko kale yere né moi d'abord ma famille d'abord o de farafin binduguma awa ambo logique de kambi surasu ma changer de ils sont pires que Karim Keita aujourd'hui mais ka tien de fo ngana bi ils sont pas du tout clairs dans cette affaire a tonga faso denangulo do bloquer ka boy parce que do akila kan sigili me tegere fo de la ante tegere fo la ambe faso jord la donc ne bora kan kuma do no fo awa ne bora kuma la ka akli nyuma di surasi nunuma amba o fe bien amba o fe chini mais obe janfa sra de ka awa na ma janfa sra bla na americain nya do dongodo awa na ani france kelente kelala de ani occident be de be kelala bi o be na nu ya don dongodo ko mo be ka bawiye dro ko mo tigera ka fangala dron o be karia o be chokani imagine toi on ne be ka bok bi ka o défend bi na on ma o défend bi munu me ka o kele bi o be courage soro ni aye bi mali politicien mo ko chamante ka bo contre la bi parce que on ne be nous bara dron on be boku buruja ambo mo kele on buruja on be kla ka tan yera soro kaso bombala o mo ko me kla ka tap ko mo ko son tigan contre kan do kaso la aw soro su bo ski ka buru fla courage non c'est la justice hein o ba ra ka te fanga dongui billahi talai o ko te fanga don vous êtes inexpérimenté par rapport à la gestion du pouvoir et ce pouvoir est géré par l'incohérence totale billahi o ko te fanga don aw be niveau mina bi aw taw yere na fa fana don Afrique bébé ka bola o de no fe bi Dien bébé ka bola o de no fe bi on te fait o de ka tien ma aw yere be na ko be tien aw be ka ta sanogo ye glogiba mundo aw ye sanogo ka glogiba do ka société do o ye sanogo ka mo nyana ma be ma bo ala
ka tila k'a minɛ k'a sɛdenni minɛ k'a don kaso la minnu bɛ ka kule bi k'u b'aw défend bi ko Seku Tunkara maɲi Seku Tunkara Philippe Fulabu de ye an m'a fɔ a ɲɛna Seku Tunkara i m'a ye a bɛ ka bɔ sɔrɔsiw contre la a tɛ fankelen fɛ dɛ ne bɛ fankelen fɛ dɛ ne ni maa n'i ye namaratɔ ye i ne tɛ bɛn n'i ye namara ɲɛsin ne bɛ bɔ ne b'a fɔ de ne b'i jogo de fɔ awa ne b'i la tilen de ni gɔlɔnin don ne bɛ marito kɛ k'i gosi f'i ka tilen de ne bɛ k'u gosi k'u la tilen de sinon ne tɛ k'u kɛlɛ dɛ ne ta o dɔrɔn de bon u bɛ bɔ tellement i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ fanga minɛ cogo dɔn o non aw tɛ se et puis au bolo ko n'u y'an fara dɔrɔn k'olu dɔrɔn de bɛ pouvoir sɔrɔ en forçant k'a fɔ k'aw bɛ anw détruire dɛ aw yɛrɛ de bɛ taa ji o y'o fɛ parce que a ma deli ka marcher Bisi Bolila de kɛlen filɛ Venezuela président ye c'est le mérite mais an ɲɛ b'a la les criminels de Kidal jamana fagabagaw olu de bɛ jamana gestion baw la bi minnu wara taara boulevard la ka sa boulevard la minnu taara sa boulevard la k'u sacrifier olu de bɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la bi finalement mɔgɔ bɛ siran ka aw défend parce que ni aw défendtɔ hali k'i miiri k'a fɔ ninnu ni anw sauver kasola don ma ni ninnu k'u tɛ embargo min dara u tun bɛna intervention militaire kɛ k'anw bɔ yen n'i y'a ye u ma intervention militaire tɛ parce que force de changement de bɔra aw bɛ k'olu kɛlɛ bi aw yɛrɛ sɔrɔsiw aw taabolow tɛ kelen ye nin fanga in c'est géré par l'incohérence totale aw taara don min Musa Tarawele k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye aw m'o lamɛn diɲɛ bɛɛ k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye ayiwa an ye nin da ye k'a fɔ de n'aw ma sɔn fana n'aw tora janfa sira kan aw bɛ malo siga foyi t'a la aw bɛ malo dɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bubulu kɔnɔ depuis kuranɛ ma s'an fɛ yen an bɛnbaw an mɔkɛw y'a fɔ k'i kana don janfa la ko mɔgɔ n'i ye janfa kɛ janfa b'i sigi yɛrɛ ma mais bi pouvoir b'a bolo bi aw bolo aw yɛrɛ sago bɛɛ bɛ se ka kɛ bi mais aw bɛ janfa sira de kan ça c'est clair et net ne kɔni bɛ bɔ k'o fɔ bi aw y'an bɛɛ bila en plein vol aw ye bɛɛ janfa aw bɛɛ ka sago kɛ bi dɛmɛniw bɛ ka fɔ bi escrocs bɛ ka na kɛrɛfɛ k'u yɛrɛ kɛ terikuraninw bɛ ka sɔrɔ bi o terikuraninw de ye Sanogo don kaso la ka tigɛrɛ b'a fɔ Sanogo kun ko capitaine Sanogo non général Sanogo paw Sanogo bɛɛ kɛlɛ Sanogo taara kasobonba la san 5 bɛ san 6 a bɛ kaso la u bɛna faga yɛrɛ de koyi a kunnajɛla Sanogo kun bɛ Sanogo faga yarɔ politiciens y'aw don kaso la awa n'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ aw minɛ olu t'aw don kaso la dɛ olu bɛ ko d'aw kan Garankɛ Mamuda Bagolo kan mais Ala k'an kisi o ma c'est à dire an tɛ fɛ k'aw détruire tɔla de quoi parce que aw bɛ ka taga aw yɛrɛ détruire sira de fɛ an tɛ fɛ k'o de ye an tɛ fɛ Afrique espoir ka perdre parce que Afrique espoir ye aw de ye bi mais wallahi aw tɛ faso jɔ sira kan aw bɛ ka bɛɛ déçoit bi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a ye bɛɛ jigilatigɛ bi mɔgɔ bɛ adamadenw jigilatigɛ mɔgɔ bɛ bilahi talahi hali Sogɛli bɛ bana min na jigilatigɛ b'a la bana tɛ sa Sogɛli ka nin tɛ bana yɛrɛ sa Sogɛli bɛ repos min na n'i ye jigilatigɛ bɔ a la o ye cɛkɔrɔba lebu k'a buruja n'i tɛ se sɔrɔsiw ma dɔrɔn c'est bon Sogɛli bɛ buruja mais n'i ye sɔrɔsi kelen ta tɔgɔ ma ka ala fɔ ko ka fungula jɛngɛlen don u bɛ téléphone ci la fan bɛɛ c'est à dire aw de ye adamaden ye tɔw ye aw ka sacrifice ye tɔw y'aw ka selilayilan de aw de ye adamaden ye aw de ye maliyɛn ye tɔw olu ye duguma aw ye maliyɛn tila de sɔrɔsiw ka classiw bɛ yen politiciens ni activistes olu bɛɛ bɛ fara an kana sɔn olu ka gɛrɛ an na n'aw bɛ fanga ɲini don min na ni vote bɛ k'aw ye o kuma gɔnjigiba de bɛ taa vote aw ye bon bɛɛ y'aw ka plan in bɛɛ faamuya bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ne tɛ n dogo aw la bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ aw bɛ bali mun na dɔrɔn aw jɔlen bɛ namasa fara de kan aw bɛ bousculer dɔrɔn aw bɛ bɔ ka bin aw tɔn kan wa n'aw binna aw tɛ wuli bilen anw tɛ fɛ o de ka kɛ quoi wala ne tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ parce que n'aw binna bi Faransi bɛ tila ka na Mali ta tuguni c'est à dire an sigilen bɛ mɔnɛ bɛ nin k'an faga quoi a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ c'est à dire an b'aw fɛ de quoi mais aw jogo de man ɲi aw m'an filɛ foyi ye Yaya Samake a nana ambassadeur ya kɛ Yaya Samake mun bɛ Amérique et puis u bolo ko n'an ko k'an bɛ baara kɛ n'u ye ko an bɛ wari de nɔfɛ an tɛ wari nɔfɛ koyi Yaya Samake kɛra ambassadeur ye Inde i bɛ k'a ka mɔgɔw y'a tɔgɔ tiɲɛ mais pourtant Yaya Samake bɛ se ka Mali ambassadeur mɔgɔ 5 sara so b'a bolo Amérique ya Ala ye fɛn bɛɛ di Yaya Samake ma mais n'a taara Mali la ka taa faso dɛmɛ Yaya Samake école min jɔ Mali politicien ma jɔ Yaya Samake dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dɛmɛ kɛ fan bɛɛ américain bɛ ka wari dɛmɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a taara ambassadeur kɛ dɔrɔn u y'a tɔgɔ tiɲɛ Cheikh Modibo cɛ n'i kɛra den ɲuman n'i taara dɔrɔn u bolo ni e ye ka poste ɲini dɔrɔn kɔrɔ k'e bɛ ka u y'a la tɔgɔ tiɲɛ na se ne yɛrɛ ma hali waati dɔ ne tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ye kumaw turuturu kunjugu kan ne tilara ka mabɔw la de hali ni n'u ye kuma fɔ awa sɔrɔsi ninnu filɛ ni n'u ye kuma fɔ secret t'u la dɛ u bɛ bɔ u b'a fɔ vidéo mani wɛrɛ ani Seku Tunkara nin de fɔ koyi awɔ ni ne Seku Tunkara ta sa n ko n ko cɛ n ko ne mago bɛ 20,000 na u bɛ vidéo mani dɔ wele Seku Tunkara ko k'an ka 1,000,000 d'a ma ka sɔrɔ ne ye 20,000 de fɔ dɛ u b'o yɛrɛ c'est à dire u bɛ kuma exagérer k'e bɛ goya mɔgɔw ye cogo min awa mɔgɔ wɛrɛ t'a baara la SE de b'a baara la a ye sabali sa
n tɛ Mali jɔ ye nin ye Mali ci de Ala ka hakili ɲuman d'aw bɛɛ ma